Zatiranje istorijskog pamćenja našem narodu se dogodilo nekoliko puta, i 1903. godine, i 1918. godine, i 1941., 1944., 1945., 1974. nekoliko puta tokom 90. godina, 5. oktobra 2000. pa onda u trenucima napada na jedinstvo sa Srbima u Crnoj Gori i na celovitost teritorije naše zajedno sa Kosovom i Metohijom. To su sve trenuci velikih udara i u tim vremenima smo imali neke maglovite i lažne uzore koji su često bili upravo predvodnici antisrpstva ili lošeg srpstva ili tragičnog po nas koncepta vođenja te srpske sudbine. I sada, posle svega, ako ništa drugo, magla se razišla, mnoge stvari su jasnije nego ikada, postavlja se pitanje, i tu bi te ih pitao, Saša, da nam ti kažeš po tebi ko bi bili pravi, autentični srpski uzori za buduće vremena i naše potomstvo. Za nas, Srbe, na nesreću, 20. vek nije počeo kao kod drugih država onom 1901. godinom. Mogli bismo komotno reći da prelomni događaj 20. veka u našem slučaju, kojim smo mi započeli taj nesrećni, stradalnički 20. vek, desio se 903. godine pogibijom, odnosno stradanjem, odnosno svrgavanjem kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, odnosno uklanjanjem dinastije Obrenović iz istorije Srbije. Ono što se tada desilo bila je geopolitička preorijentacija Srbije u to vreme, koja nas je na nesreću odvela u tragični Prvi svetski rat, gde smo zaista podneli neverovatne žrtve. To je, i tu bismo u tom slučaju mogli da kažemo da je to u pitanju Pirova pobjeda, a da nas je dočekala i stravičan nestanak istorijske srpske države formiranjem zajednice sa nekim drugim narodima sa kojima tokom istorije i nismo imali Bog zna koliko dobre ili korektne odnose i veze. Čitav 20. vek je zaista prepun primera pogrešnih ili naopakih odluka srpske političke elite, koja nije umela da se najbolje odnosi prema onome što se dešavalo u 20. veku, kao da nisu razumeli te događaje tog veka, kao da nisu razumeli smisao Prvog svetskog rata, kao da nisu razumeli smisao stvaranja jedne multietničke države kao što je Kraljevina Jugoslavija, kao što nisu razumeli smisao Drugog svetskog rata, kao što nisu razumeli smisao boljševičke revolucije koja je upropastila našu državu koja je bila naš tradicionalni zaštitnik, Rusku imperiju. Nisu razumeli šta znači izvođenje komunističke revolucije u Srbiji, nisu razumeli šta znači komunistička vladavina u narednom periodu, nisu razumeli šta znači kraj hladnog rata i zbog čega je posle tog kraja hladnog rata i propasti do tadašnjeg poretka došlo do sloma države u kojoj smo tada živeli. A za nama su ostale milionske apsolutno žrtve. I zbog toga iz tog perioda možda ne bismo mogli da izdvojimo neke primere ili uzore kojima bi sada mogli da se okrenemo, jer s obzirom na količinu pogrešnih odluka koje je politička elita donosila
u to vreme. Možda niko i ne zaslužuje da ga ističemo kao nekakav poseban ili pozitivan primer na koji se treba ugledati. Naravno, s obzirom da su u pitanju ratovi, da su u pitanju i neke velike bitke, postoje naravno srpski vojnici koji su pokazali izuzetnu hrabrost boreći se protiv višestruko nadmoćnijeg neprijatelja i pobeđujući takvog neprijatelja. Ono što je meni važno da kažem, ako bih ja sam birao nekog na koga bi mogli da se ugledamo danas, a da to ima veze sa našom aktuelnom situacijom, pre svega je primer generala Milana Nedića, oca Srbije, koji je na čelo Srbije kao oficir koji je imao besprekornu oficirsku karijeru, koji je bio i ministar vojske u Kraljevini Jugoslaviji, a onda i želeo je po svaku cenu, kao hrabri srpski oficir iz Prvog svetskog rata, želeo je da Srbija ne ponovi tu tragičnu sudbinu u Drugom svetskom ratu i zatim se prihvatio svestan kakvu žrtvu podnosi, žrtvu koja donosi i pogibiju. Pokušao je i taj datum vredi obeležavati, možda jedini datum koji vredi obeležavati u 1941. godini, a to je 29. avgust 1941. kada je formirana Nedićeva vlada narodnog spasa. Nije to bila samo vlada narodnog spasa, već je to bio i ustanak srpskog naroda protiv najvećeg ideološko-političkog zla u 20. veku, a to je komunizam. Mi dan danas ne znamo gde je grob generala Nedića, niti se iko interesuje za njegov grob. Nažalost, još uvek u Beogradu na Dedinju stoji kuća cveća gde je sahranjen Josip Broz, demon Srbije i srpskog naroda, čovek koji je bio masovni ubica i koji sasvim sigurno ne zaslužuje počasno grobno mesto u Beogradu. Naravno, ako bih se pre svega ugledao na nečiji primer, kao primer nacionaliste, rodoljuba, patriote, hrišćanina, kao čoveka koji je bio spreman da sve žrtvuje, pa i sopstveni život za srpstvo, onda je stvarno to, onda je najbolji primer upravo primer generala Nedića. Njegov slučaj, koji treba naravno izučavati i koristiti ga kao primer, je itekako aktuelan i danas, upravo zbog situacije u kojoj se Srbija danas nalazi, kada pokušava da ostane van sukoba velikih sila i pokušava da sačuva svoj narod i spase svoju državu.